अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं तेलंगाना हुकूमत ने जियो 111 को ले लिया वापस, काबीना का अहम फैसला। हैदराबाद में गर्मी की शदीद लहर, दोपहर के वक्त सड़कें सुनसान। आइंदा 5 साल में हो सकती है रिकॉर्ड गर्मी, अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। और आवारा कुत्तों के हमले में मासूम बच्चा हलाक, तेलंगाना के काजीपेट रेलवे स्टेशन के पास वाक़या। और अब खबरों। तेलंगाना हुकूमत ने जियो 111 पर एक सनसनीखेज फैसला लिया है। जुमेरात को नए सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह के बाद पहली मरतबा काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर काबीना ने जियो 111 को वापस लेने का फैसला किया। काबीना ने ऐलान किया है कि ज़िले रंगारेड्डी के 84 गाँव को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जियो 111 को वापस लिया जा रहा है। उन गाँव में तामीराती सरगर्मियों को अंजाम दिया जा सकेगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में आज मुनक़िद शुदनी काबीना के इजलास में ये फैसला लिया गया। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए काबीना के फैसलों से वाकिफ करवाया। वाज़ेह रहे कि 2 आबी ज़खायर उस्मान सागर और हिमायत सागर शहर हैदराबाद को पीने का पानी फराहम करने के लिए निज़ाम हुक्मरानों के दौर में तामीर किए गए थे। कुछ साल पहले तक ये आबी ज़खायर हैदराबादियों की पीने के पानी की ज़रूरियात को पूरा करते थे। 1996 में उस वक्त की हुकूमत ने उन अहम आबी ज़खायर की हिफाजत के लिए 111 जियो जारी किया था ताकि दोनों ज़खायर आब को आलूदगी से बचाया जा सके। अगर उन आबी ज़खायर का पानी आलूदा हो जाए तो उसका सेहत आमा पर संगीन असर पड़ेगा। इस जियो के मुताबिक जुड़वा आबी ज़खायर के इर्द गिर्द 10 किलोमीटर के इलाके को बायो कंजर्वेशन जोन करार दिया गया था। रंगारेड्डी ज़िले के 7 मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले 84 गाँव इस दायरे कार में आते हैं। ताहम वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने असम्बली में जियो 111 को वापस लेने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि अब शहर हैदराबाद की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए गोदावरी और कृष्णा नदियों से पानी आ रहा है। मज़ीद 100 सालों में शहर के लिए पीने के पानी की कोई कमी नहीं होगी, इसलिए मौजूदा हालात में जियो 111 का कोई मतलब नहीं है। वज़ीर आला ने असम्बली में ऐलान किया था कि माहिर कमेटी की रिपोर्ट आते ही 111 को उठा लिया जाएगा और आज नए सेक्रेटेरिएट में हुई काबीना की मीटिंग में इस बात पर तबादला ख्याल किया गया कि जियो को वापस लेने का फैसला किया गया। हैदराबाद बिशमुल तेलंगाना भर में गर्मी की शदीद लहर जारी है। सुबह से ही धूप की शिद्दत देखी जा रही है, जिसकी वजह से लोग घरों में रहने को तरजीह दे रहे हैं। धूप का ये आलम है कि सुबह 8 बजे से ही गर्मी की शिद्दत देखी जा रही है। ख़ास तौर पर शहर हैदराबाद में दोपहर के वक्त सड़कें सुनसान नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ तेलंगाना के कई अजला का भी यही हाल है। इसके अलावा बेशतर अजला में आज़म तरीन दर्जा हरारत 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी दौरान महकमे सेहत ने ख़ास तौर पर बुजुर्गों और बच्चों को धूप में जाने से परहेज करने का मशवरा दिया है। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत ज़रीन के साथ अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि आने वाले ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर तेलंगाना बिशमुल हिंदुस्तान के नाम को एक मरतबा फिर पूरी दुनिया में रोशन करें। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत निखत ज़रीन को मुकम्मल ताउन फराहम करेगी, जिन्होंने पहले ही कई आलमी मुकाबलों में कामयाबियाँ हासिल की हैं। निखत ज़रीन ने जुमेरात को सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि आने वाले ओलंपिक गेम्स में शिरकत के लिए ट्रेनिंग, कोचिंग, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के अखराजात रियासती हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मुतल्लक़ा अखराजात के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 2 करोड़ रुपये का ऐलान किया। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को इक़दामात करने की हिदायत दी है। इस मौके पर वज़ीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ के साथ रियासती उज़रा मोहम्मद महमूद अली, प्रशांत रेड्डी, मल्ला रेड्डी, MLC मधुसूदन चारी, MLA बाला राजू, बलका सुमन, विठल रेड्डी, CMO सेक्रेटरी भोपाल रेड्डी, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी संदीप सुल्तानिया व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक तारिक अंसारी चेयरमैन माइनॉरिटीज़ कमीशन जुमा 19 को अपने ओहदे का जायज़ा हासिल करने के बाद पहली मरतबा अपने आबाई मुकाम निज़ामाबाद का दौरा करेंगे। वो हैदराबाद से निज़ामाबाद 11 बजे दिन RB गेस्ट हाउस पहुँचने के बाद ज़िला कलेक्टर, कमिश्नर पुलिस निज़ामाबाद के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। 3 बजे सहपहर बैतुलमाल ऑटो नगर में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में शिरकत करने के बाद शाम 5 बजे R&B गेस्ट हाउस में शहर से ताल्लुक़ रखने वाले अक़लियती तबक़ात के सियासी क़ायदीन, गैर सियासी अवामी नुमाइंदों और मुअज़्ज़िज़ीन शहर के साथ दरख्वास्त गुज़ारों के साथ अक़लियती मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
ریاست تلنگانہ میں قیامت خیز گرمی سے پریشان عوام کے لیے راحت کی خبر ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ریاست میں ہفتے سے 3 دن تک ہلکی سے درمیانی بارش ہو سکتی ہے۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جنوبی تلنگانہ کے اضلاع میں بارش کا اثر رہے گا۔ نلگونڈا، یدادری بھونگیر، سوریا پیٹ، کھمم، ناگر کرنول، ونپرتی، رنگا ریڈی، وقار آباد، محبوب نگر، نارائن پیٹ، جوگلامبا، گدوال اضلاع میں چند مقامات پر ہلکی بارش ہونے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ بارش کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ جمعرات کو ریاست بھر میں شدید گرمی دیکھی گئی۔ ضلع نلگونڈے کے نندمونمر میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 45.9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ ضلع کریم نگر کے تھانگو میں درجہ حرارت 45.6 ڈگری، نلگونڈا ضلع کے دومچرلا میں 45.5 ڈگری، کریم نگر ضلع کے وینا ونکا میں 45.4 ڈگری اور سوریا پیٹ ضلع کے رائنی گوڑم میں 45.4 ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے گنڈی پیٹ منڈل کے خانہ پور میں ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ جمعہ کی صبح ایک تیز رفتار کار نے شنکر پلی مین روڈ پر پوچمہ مندر کے پاس کھڑی ہوئی لاری کو ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں کار میں سوار 3 نوجوان موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ 4 دیگر شدید زخمی ہیں۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کیا۔ زخمیوں کو بڑی مشکل سے گاڑی سے نکالا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ زخمیوں میں سے 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ تمام ہلاک شدگان کی شناخت نظام پیٹ سے ہوئی ہے۔ نظام پیٹ کی دیویا کی حال ہی میں منگنی ہوئی تھی اور چند دن میں اس کی شادی بھی ہونے والی تھی۔ بیچلر پارٹی منانے کے لیے نارسنگی سے دیویا اپنے دوستوں کے ساتھ ٹفن کھانے کے لیے CBIT سے ایک کار میں خانہ پور گئی تھی۔ واپسی کے دوران کار بے قابو ہو گئی اور پوچمہ مندر کے پاس کھڑی ہوئی لاری سے پیچھے سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں کار مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ اگرچہ حادثے کے بعد کار میں غبارے کھلے تھے، لیکن وہ سامنے کی سیٹ پر بیٹھے افراد کی جان نہ بچا سکے۔ دیویا اور دیگر 2 افراد کی شدید چوٹوں کی وجہ سے موقع پر ہی موت ہو گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ مرنے والوں کی تفصیلات معلوم نہیں ہو سکیں۔ جگتیال ضلع کے کورٹلہ میں چلتی کار میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور چند منٹوں میں کار شعلہ پوش ہو گئی۔ یہ حادثہ کورٹلہ کے پالی ٹیکنک کالج کے پاس نظام آباد ہائی وے پر پیش آیا۔ اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تفصیلات کے مطابق جگتیال کے چلکل گاؤں سے تعلق رکھنے والے 45 سالہ نرسیا ٹاٹا انڈیکا وسٹا کار میں کوٹلہ آ رہے تھے کہ کورٹلہ کے مضافات میں واقع پالی ٹیکنک کالج کے پاس اچانک چلتی کار میں آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے کار کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نرسیا نے فوری چوکسی اختیار کرتے ہوئے کار سے نیچے اتر گئے اور بغیر کسی نقصان کے باہر نکل گئے اور راہگیروں نے فائر بریگیڈ کو اس کی اطلاع دی۔ کچھ دیر بعد فائر انجن پہنچ گئی اور آگ پر قابو پا لیا گیا، لیکن تب تک کار مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو چکی تھی۔ آوارہ کتوں کے حملے میں ایک لڑکی کی جان چلی گئی۔ یہ واقعہ ریاست تلنگانہ کے ضلع ہنمکنڈ کے قاضی پیٹ ریلوے کوارٹرز میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق اتر پردیش سے سنیتا اور ملکہ نامی جوڑا اپنے بیٹے بچوں بشمول چھوٹو عمر 8 سال کے ساتھ اجمیر جانے کے لیے قاضی پیٹ ریلوے اسٹیشن پہنچے۔ لڑکا اپنے والدین کے ساتھ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے قریب کی جھاڑیوں میں گیا ہوا تھا کہ وہاں اس پر کتوں نے حملہ کر دیا۔ حملے میں لڑکا شدید زخمی ہو گیا تھا، اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ کیرالہ کے تھریسور ضلع میں ایک 70 سالہ شخص کے جیب میں رکھا موبائل فون اچانک پھٹ پڑا، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہونے سے بال بال بچ گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 70 سالہ الیاس جمعرات کی صبح مورٹیکل علاقے میں چائے کے اسٹال پر چائے پی رہے تھے کہ ان کے شرٹ کی جیب میں رکھا موبائل فون میں اچانک آگ لگ گئی۔ بوڑھے شخص نے فوراً چائے کا گلاس پھینک دیا اور پھر جیب سے موبائل فون نکال کر فرش پر پھینک دیا۔ اس واقعے میں ان کا شرٹ جل گیا، تاہم وہ ایک بڑے حادثے سے بچ گئے۔ اس واقعے کی ویڈیو فی الحال وائرل ہو رہی ہے۔ الور پولیس اسٹیشن کے عہدیدار نے بوڑھے شخص سے ملاقات کی اور واقعے کی تفصیلات حاصل کیں۔ بالی ووڈ اداکار سلمان خان منیش شرما کی فلم ٹائیگر 3 کے سیٹ پر زخمی ہو گئے۔ اداکار نے سوشل میڈیا پر اس بارے میں معلومات فراہم کی ہیں۔ ٹائیگر 3 کی شوٹنگ زور و شور سے جاری ہے۔ یہ ایک تھا ٹائیگر اور ٹائیگر زندہ ہے کے بعد سپر ہٹ ٹائیگر فرنچائز کی تیسری قسط ہے۔ سلمان نے سوشل میڈیا پر اپنی پیٹھ کی تصویر پوسٹ کی۔ ان کے کندھے پر ایک بڑی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ جیسے ہی سلمان خان نے تصویر شیئر کی، ان کے مداحوں اور خیرخواہوں نے ان کی جلد صحتیابی کے لیے دعائیں شروع کر دیں۔ ایک مداح نے لکھا، براہ کرم اپنا خیال رکھیں۔ ایک اور نے لکھا کہ یار اپنی صحت کا خیال رکھنا، فلمیں بھاڑ میں جائیں، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اس دوران سلمان کی باڈی گارڈ شیرا نے اداکار کی پوسٹ پر فائر ایموجیز شیئر کیے۔
टाइगर 3 दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। इस फिल्म में शाहरुख खान भी मेहमान अदाकार के तौर पर शामिल होंगे। शाहरुख खान इस फिल्म के लिए अपने बाल लंबे कर रहे हैं और जल्द ही सलमान के साथ अपने सीक्वेंस की शूटिंग करेंगे। टाइगर 3 से पहले सलमान और शाहरुख आखिरी मर्तबा सिद्धार्थ आनंद की ब्लॉकबस्टर पठान में एक साथ नजर आए थे। सलमान खान के अलावा टाइगर 3 में इमरान हाशमी भी नजर आएंगे, जो फिल्म में विलन का किरदार अदा करेंगे। कटरीना कैफ इस फिल्म में सलमान खान के मुकाबिल जोया के किरदार में नजर आएंगी। ड्रग्स केस में पकड़े जाने वाले अदाकार एजाज खान की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर कर दी है और वो 19 मई जुमा को मुंबई की आर्थर रोड जेल से जमानत पर रिहा होंगे। नेशनल मीडिया ने इस बात की इत्तला दी है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक एजाज खान को 2 साल 2 माह की सलाखों के पीछे रहने के बाद जमानत मिल गई है और वो 19 मई को शाम 6:40 पर आर्थर जेल से रिहा होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में मजीद कहा गया है कि खान की अहलिया खुश हैं और वो अपने शौहर को बहुत याद करती हैं। ये हमारे लिए खुशी का लम्हा है और उन्हें अपने साथ घर में देखने का इंतजार कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की माहौलियात से मुताल्लिक़ तंजीम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इंतबाह दिया है कि आइंदा 5 साल रिकॉर्ड गर्म तरीन होने का इम्कान है। WMO ने बताया कि इस बात का 98% खदशा है कि अगले 5 बरसों में से कम 1 साल और मजमूई तौर पर 5 साल का अरसा रिकॉर्ड तौर पर सबसे ज़्यादा गर्म होगा। इसकी वजूहात पर रोशनी डालते हुए कहा गया है कि ग्रीन हाउस गैसों और कुदरती मौसमियाती अमल एल नैनो का मुश्तरका असर साल 2023 से साल 2027 तक दर्जे हरारत में इजाफे का सबब होगा। तंजीम के सेक्रेटरी जनरल पैट्री टालास का कहना है कि आने वाले महीनों में एक गर्म एल नैनो पैदा होने की तवक्को है और ये इंसानों के जरिए पैदा करदा माहौलियाती तब्दीलियों के साथ मिलकर आलमी दर्जे हरारत को एक नामालूम सूरत हाल में धकेल देगा। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से खबर दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना हुकूमत ने GO 111 को ले लिया वापस, काबीना का अहम फैसला। हैदराबाद में गर्मी की शदीद लहर, दोपहर के वक्त सड़कें सुनसान। आइंदा 5 साल में हो सकती है रिकॉर्ड गर्मी, अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। और आवारा कुत्तों के हमले में मासूम बच्चा हलाक, तेलंगाना के काजीपेट रेलवे स्टेशन के पास वाक़या। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।